बड़ा नाम है इमाम अहमद बिन हंबल का, बड़ा तज़किरा है, बड़ा कुछ है। पता है आपको कि इमाम अहमद बिन हंबल कितना अरसा जेल में रहे? इमाम साहब को इतने धुर्रे मारे जाते थे कि जब आपका कुर्ता उतारा जाता था तो उससे खून नुचड़ रहा होता था। आज हम मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल एसी वाले कमरे में बैठ के पढ़ते हैं, और जब हम उसका हवाला दे रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं तो पता है मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, 14 जिल्दों की किताब में से हवाला दे रहा हूँ। उस बंदे से पूछो जिसने लिखी है, उससे पूछो जिसने ये कमाल किया है। और इतना बड़ा आदमी और सच्चा बादशाह मार रहा है। एक दिन उसने ताना भी दिया, कहने लगा अहमद बिन हंबल मुझे भी पता है आप ठीक हैं और आपको भी पता है आप ठीक हैं, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, पर लोग आपकी सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? दुनिया आपके पीछे क्यों नहीं चल रही? कोई आपके साथ क्यों नहीं आ रहा? तो इमाम अहमद बिन हंबल कहने लगे इतना ही काफी नहीं कि तू मेरे ऊपर जुल्म करके भी मुझे सच्चाई कह रहा है, ये मेरी जीत काफी नहीं। और फरमाया अगर तूने रिजल्ट देखना हुआ ना तो तेरा और मेरा रिजल्ट जनाजे वाले दिन निकलेगा। हजरत सुल्तान बाहू से किसी ने कहा था जिंदगी में बड़े मुरीद हुए, कहने लगे नहीं, रब दा तालब कोई नहीं मिलेगा, जो मिले आ तालब ज़रदा हो। आए हैं लोग तवीज़ धागा लेने, रब दा तालब कोई ना मिलेगा, जो मिले आ तालब ज़रदा। वो लेने आए थे तवीज़, हमने भी दे के भेज दिया, बात खत्म हो गई। शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद के उस्ताद फरमाने लगे कि बेटा तेरा ज़रफ़ बड़ा है और मेरा इल्म थोड़ा है, अगर तूने सही तरह पढ़ना है तो बगदाद इमाम अहमद बिन हंबल के पास चला, सही तरह पढ़, फिर वो तेरी तिश्नगी खत्म करेंगे, तेरी प्यास बुझा देंगे, चला जा। कहते मैं कश्ती में बैठा आने के लिए, रास्ते में तूफान आ गया, कश्ती को जाना कहीं और था, चली कहीं और गई। एक जजीरे पे हम उतरे, फरमाते कि वहां ऐसे वैसे भी खत्म हो गए, पत्ते का के गुजारा करना पड़ा। बगदाद की सिमत का तयन करके पता करके उस तरफ मैं चलने लगा पैदल। कहते मैं तयन करके बगदाद की सिमत चलने लगा, शहर बगदाद भी की ये निशानी। कहते मैं जा रहा हूं उस सिमत, पत्ते भी खाने पड़े रास्ते में, 1.5 महीना लगा तो मैं बगदाद पहुंचा। अब मैंने लोगों से पूछा कि इमाम अहमद बिन हंबल का मदरसा कहाँ है? जब कहा ना इमाम अहमद बिन हंबल, तो जिससे पूछा कहने लगा चुप कर जा, उनका जिक्र ना करना, तो उनका नाम लेता है जेल ही जाता है, उनका ना नाम लेना, खबरदार। कहते मैंने कहा क्या हुआ? कहा बादशाह मुखालिफ हो गया, इमाम साहब का दारुल उलूम तो बंद हो गया, वो तो घर में कैद है। तवज्जो है मेरी बात पर? ये ज़ौक अगर स्टूडेंट का बनता है ना तो उस्ताद पढ़ाने वाला ना भी ना हो तो वो उस्ताद के सीने से इल्म खींच लिया करता, खींच लिया करता। कहते मैं, लोगों ने कहा कि वो मदरसा बंद है, आप कहाँ जाएंगे? तो मैंने कहा मैं कहीं भी जाऊं, कोई जरिया हजरत तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं। उनके घर को बादशाह ने सब जेल बना दिया, सिपाही दरवाजे पे खड़े। अब ने फरमाया फिर भी एक बंदा कहने लगा इतनी नेकी कर सकता हूं कि मैं तुम्हें उनका दरवाजा दिखा सकता हूं। अब फरमाने लगे मेरे लिए इतना भी काफी है, जिक्र हबीब कम नहीं वसले हबीब से, इतना भी मेरे लिए काफी है। उसने दूर से खड़े होके कहा वो जहां सिपाही खड़े हैं ना वो इमाम साहब का दरवाजा है। क्या बकीउद्दीन साहब कहते हैं, मैंने कहा तू अब जा, अब देखना मैं इल्म कैसे हासिल करता हूं। सब्र देखो, इस्तकामत देखो, हौसला देखो। आप फरमाते हैं कि मैंने ना अपने सर से टोपी उतार के किसी को दे दी और बाल मैंने बखेर डाले सारे, एक जगह से 2 जगह से कुर्ता मैंने फाड़ लिया, हाथ में ना मैंने प्याला पकड़ लिया मांगने वाला, तेनू लब दे आप गवाचे। मैंने ना प्याला पकड़ लिया हाथ में मांगने वाला। और जिस जगह गली में इमाम साहब का घर था ना, पहले कोने पे सदा लगाई 1 दिनार का सवाल है। कहते 1 दिनार मिला, फिर दूसरे दरवाजे पे आया, 1 दिनार मिला, फिर तीसरे दरवाजे पे आया। मजनू बन के विच बाजारां कदी कखा वांग रुलाए,
کہ کدی کہایا کنبا سارا سر نیزے اتے چڑھائے سجنا یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیس بٹائے. فرماتے میں نا مانگنے والا بھکاری بن کے مانگنے والا، میں امیر باپ کا بیٹا تھا پر میں مانگنے والا بن گیا. میں نے پھٹے پرانے کپڑے، ایک دروازے پہ 1 دینار. امام صاحب کا بھی دروازہ آیا، کہتے میں نے صدا دی 1 دینار چاہیے تھا. کہتے امام احمد بن حنبل دروازے تک آئے اور جب میرے پیالے میں کاسے میں دینار ڈالنے لگے تو میں رو پڑا. میں نے کہا میرے محبوب کریم کی حدیثوں کے وارث اور جانشین، میں تو کہاں سے چلا ہوں، تجھ سے حدیث سیکھنے آیا ہوں، مجھے خیرات نہ دے، مجھے میرے مصطفیٰ کی 2 حدیثیں پڑھا دے. تو کہتے ہیں شیخ کی آنکھوں میں، امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے یار میں بھی سوچ رہا تھا اسٹوڈنٹ ہی کوئی نہیں، کس سے حبیب کی باتیں کروں، آج تو پڑھا دوں گا تو کل کیسے آئے گا. عرض کی حضور جب تک آپ جیل میں رہیں گے میں بھکاری بنا رہوں گا. مانگنا جو ہے نوکر کی تے نخرا کی، جب لینا جو ہے تو ختم ہو گئی بات، پیالہ سیدھا رکھیں گے. آپ فرماتے ہیں کئی مہینے، 1 2 4 دن نہیں، کئی مہینے میں ہاتھ میں نہ پیالہ لے لیتا اور گلیوں میں گھومتا. 1 دینار کا سوال ہے. استقامت، صبر، حوصلہ. آپ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل کا دروازہ آتا تو وہ 1 دینار بھی روز دیتے اور حدیثیں بھی روز ہی پڑھاتے. آپ فرماتے ہیں کہ پھر وقت بدل گیا، پھر حالات تبدیل ہو گئے، بادشاہ چلا گیا اور نیا آ گیا. فرماتے ہیں وہ امام صاحب کا عقیدت مند تھا، اس نے مدرسہ بڑا بنا کے دیا، اس نے مسند بچھا کے دی. پہلے دن جب امام صاحب مسند حدیث پر جبہ پہن کر، امامہ باندھ کر، خوشبو لگا کر منبر پر بیٹھے حدیثیں بیان کرنے، فرماتے ہیں جب میں آیا نا سامنے تو میں انہیں دیکھ کے رو پڑا، وہ مجھے دیکھ کے رو پڑے. فرماتے ہیں انہوں نے کہا رستہ چھوڑ دو، اسے آگے آنے دو. جب میں آگے آیا تو امام صاحب فرمانے لگے پہلے بھی بڑا پڑھایا تھا، اب بھی زندگی بھر پڑھاؤں گا، پر جس صبر اور استقامت سے تو نے پڑھا ہے، جو مزہ ان دنوں میں آیا ہے شاید دوبارہ کبھی نہ.